बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमजान की रौनक रहे कूबकू, रहे कूबकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असहाब कहफ़ का किस्सा जारी है और अब तक का खुलासा यही है। बादशाह है, नाम दकियानूस है, कुछ तौहीद परस्त नौजवान हैं, बादशाह से तंग हैं, शहर छोड़ दिया है, गार में पनाह ले ली है, वहाँ सो गए हैं। 309 साल बाद उठे हैं, समझ रहे हैं कि एक दिन सोए हैं। फिर यही तय किया है, जब उठे हैं उनको लगा एक ही दिन सोए, तय किया है कि एक को बाहर भेजें ताकि वो जाके कुछ खाने पीने के लिए ले आए। बाहर दुनिया बदल गई है, अंदर वालों को नहीं पता। अब पहली बार 309 साल बाद अंदर वाले ने अंदर वाली दुनिया छोड़ के बाहर वाली दुनिया में पहला कदम रखा है, पहला नज़ारा देखा है और इसको नहीं मालूम कि बाहर का मंजर बदल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मशहूर कॉल के मुताबिक क्या हुआ? अब ये नौजवान जो गार से बाहर निकला है, पहले तो हैरान परेशान कि ये क्या हो गया है। मतलब अगेन मैं और आप सोचें, अगर हम एक जगह पे आए हों, कुछ घंटे सोए हों, बाहर निकले और सभी बदला हुआ हो, तो पहले तो मेरा ये ख्याल है कि पहले हमें लगेगा कि नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सब बदल गया हो। तो हमें लगेगा कि हमें कोई गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सब बदल गया हो। तो शायद यही कैफियत हो। इमारतें मुख्तलिफ लग रही हैं, कुछ आगे बढ़े होंगे। अजब नहीं इस बात में मजीद हैरानी हो कि भाई सिर्फ इमारतें मुख्तलिफ नहीं हैं, ये तो लोग भी मुख्तलिफ लग रहे हैं। फिर आगे बढ़े होंगे। मुमकिन है हैरानी की उस वक्त इंतहा ना रही हो जब इस नतीजे पर पहुंचे हो कि भाई ये सब क्या है, ये तो नहीं पता। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं है कि कुछ मुख्तलिफ है, बल्कि ऐसा है कि सब कुछ मुख्तलिफ है। मतलब सब कुछ ही मुख्तलिफ है कि मतलब ये क्या है, सभी बदला हुआ है, लिटरली सब कुछ। इसी हैरानी परेशानी के आलम में ये नौजवान बाजार पहुंचता है। बाजार का भी एक नया मंजर। वो 309 ऐसे ही सोच लें, कोई आदमी, मुमकिन नहीं है जाहिर अल्लाह की रजा के बगैर, वैसे आज से 100 साल पहले सोया हो और आज उठे और सड़क पे निकले, तो वो तो कहेगा ना कि ये आईफोन, ये लैपटॉप, ये टच स्क्रीन, ये सब क्या है भाई। उसको 300 साल पहले सोया, आज बाहर निकले, वो कहेगा ये टेलीविजन नाम की चीज़ क्या है, ये एलईडी, ये सब क्या हो रहा है, ये है क्या भाई, ये क्या है। यही आलम होगा ना। तो ये तो सभी की। तो इसी हैरानी परेशानी के आलम में ये पहुंचे हैं नौजवान। बाजार में दुकान पे पहुंचे, कुछ खाने को खरीदना है। जेब से सिक्का निकाला, सिक्का करेंसी जो भी थी उस जमाने में, दुकानदार को दिया। अगली हैरत कि जब दुकानदार को सिक्का दिया है तो दुकानदार भी हैरत से देख रहा है। तो अब मुमकिन है नौजवान मजीद हैरान हुआ हो कि भाई ये सब हो क्या रहा है। यानी मुझे तो सब कुछ नया नया लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि ये दुकानदार भी मुझे हैरत से देख रहा है। मैंने पैसे दिए तो खाना तो खत्म हो गई बात, ये क्यों मुझे हैरानी से देख रहा है। अब यहीं से मामला अचानक तब्दील होना शुरू होता है। दुकानदार को सिक्के दिए, दुकानदार कभी सिक्कों को देख रहा है, कभी इस नौजवान को देख रहा है, और ये नौजवान सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अब मुमकिन है दुकानदार को पहले शुबा हो कि शायद कोई नौजवान ये मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है। शायद सोचा हो कि कोई धोखाधड़ी से काम लेना चाह रहा है, गलत सिक्का चलाना चाह रहा है। लेकिन जब दुकानदार ने नौजवान के चेहरे को देखा, उसकी हालत देख के लगा कि कुछ, यानी वो मरूब हुआ नौजवान दुकानदार, उसको लगा है किसी अच्छे खानदान का आदमी। आपको याद है पहले एपिसोड में अर्ज किया था कि ये सारे नौजवान एलीट बैकग्राउंड से थे, ये फाइनेंशियली वेल ऑफ थे। तो होता है ना, आप अंदाजा लगा लेते हैं कि नहीं ये कोई उस टाइप का आदमी नहीं है जो कोई खुदा ना खासा फ्रॉड कर रहा है ऐसा कोई। तो दुकानदार ने देखा कि अच्छे खानदान का फर्द लगता है, उसके चेहरे पर इत्मीनान भी था बहुत। यानी जो आदमी खुदा ना खासा गलत काम कर रहा होता है उसके चेहरे पे भी उसकी आशा, ये नौजवान भी बहुत इत्मीनान से खड़ा था। तो दुकानदार को अंदाजा हो गया ये मजाक भी नहीं कर रहा, धोखा भी नहीं दे रहा, मुतमईन भी है। अब नौजवान से मुखातिब होता है वो कि भाई आपने मुझे क्या दिया है। नौजवान कहता है मैंने आपको सिक्के दिए हैं, तो आप मुझे खाना दें, खत्म हो जाएगी बात। तो दुकानदार कहता है ये कौन से सिक्के हैं। उसने कहा भाई वही सिक्के दिए हैं, तो सिक्के दिए जाते हैं ताकि कोई चीज़ खरीदी जाए। वो कह रहा है ये तो कदीम ज़माने के सिक्के हैं।
नौजवान कहता है क्या कह रहे हैं, अभी कल ही तो मेले में इन्हीं सिक्कों की बस खरीदारी की है, कल की तो बात है। वो याद है ना, मेले में आए थे, वहां सब मिले थे, फिर वो सारा, अभी कुछ दिनों पहले तो मेले में यही सिक्के दिए, खरीदारी की है। दुकानदार अपनी जेब से सिक्का निकालता है, वो दिखाता है भाई सिक्का ये होता है, आपके सिक्के से मुख्तलिफ है। अच्छा मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसी, जब मैं पढ़ रहा था मुझे याद है कोई एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ मेरे साथ तुर्की में। जब मुझे टू कट इट शॉर्ट, मैं टैक्सी में जा रहा था, टैक्सी वाला ने मुझसे कहा आपके पास मकामी करेंसी है, मैंने कहा नहीं है। उसने कहा मैं डॉलर ले लेता हूँ, मुझे डॉलर वापस कर दें। मैंने उसको $100 का नोट दिया, 8-10 डॉलर बने, उसने मुझे $90 वापस किए। अगली सुबह में उठा, मुझे आया सूफिया और ब्लू मॉस्क और वहाँ सब जाना था, म्यूजियम पे लाइन लगी हुई थी टिकट खरीदने के लिए। मेरे जेब में वही पैसे थे, मैंने वो पैसे निकाले, टिकट पे जो खातून बैठी थी रिसेप्शन, ये मेरा अपना वाक़या, तो मैंने उनको दिए। तो खातून ने कहा कि व्हाट इज़ दिस। तो मैं जब किस्सा लिख रहा पढ़ रहा था, मेरे जहन में आया कि, तो मैंने भी उसको यही कहा कि भाई ये मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप मुझे टिकट दें इसमें, यानी ये क्या किस तरह का सवाल है, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ मुझे क्या। उसने तकरीबन शाउट करते हुए कहा इट्स अ फेक नोट, वो जाली करेंसी, जाली डॉलर दे दिए थे मुझे। हाँ, दूसरे मुल्क में वो अजीब एक वाक़या हुआ, उसने पुलिस बुलाई, पुलिस मुझे साइड पे ले गई, मैंने पुलिस को वजाहतें दी, रिपोर्ट, वो पूरे एक अलग फिर एक कहानी। तो ये मतलब सो आई कैन टू सम लेवल आई कैन रिलेट टू इट कि तो जिस लम्हे वो मुझसे ये पूछ रही थी कि ये क्या है, तो मुझे उस एक लम्हे को लगा कि ये क्या है, ये क्या पूछ रही हो, ये कोई सवाल है करने वाला, मतलब कि भाई मैं आया हूँ, 500 लोग और भी खड़े हुए हैं, मैं पैसे दे रहा हूँ मुझे। तो अब सिर्फ सोचें कि ये जो नौजवान है उसको तो सब कुछ मुख्तलिफ है, और ऊपर से दुकानदार पूछ रहा है ये क्या है, मैं भाई सिक्के हैं। भारत, उसने अपने जेब से सिक्के निकाले और कहा भाई ये सिक्के चलते हैं, और जो सिक्का आपने दिया है ना भाईजान, ज़ाहिर अल्फाज मैंने, ये 300 साल पुराना सिक्का है ये, इसमें एक बादशाह का अक्स है, उसकी तस्वीर है, इसका नाम दकियानूस है, वो भी इसी तस्वीर, वो इस सिक्के पे उसकी तस्वीर कुनंदा है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों को समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, कि ना दुकानदार की समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, और ना नौजवान की समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ऐसे में दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदारों को बुलाता है, जब जिस तरह आमतौर पर होता है कि दुकानदार कुछ झगड़ा हो जाए बाजार में तो और लोग जमा हो जाते हैं, मसला फिर हल नहीं होता। यहाँ तक कि बाजार में एक तरह की भीड़ लगना शुरू हो जाती है कि भाई देखो ये क्या हो रहा है, फलां की दुकान पे ये। अब नौजवान मुमकिन है इस दौरान ये सोच रहा हो कि भाई ये सब जल्दी ख़त्म हो, यहाँ तो तमाशा लगना शुरू हो गया है। यानी कि आपको याद है ना नौजवान निकला किस आलम में था गार से, 2 ही तो एडवाइस किए थे उनके साथियों ने, एक ये कि अपने आप को खुफिया रखना, बादशाह पकड़ लेगा, दूसरा ये कि हलाल खाना लाना। यहाँ तो रश लगना शुरू हो गया चौक पे। तब ये नौजवान सोच रहा होगा कि भाई ये रश खत्म हो, वरना बादशाह दकियानूस को इत्तला मिल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। किस्सा मुख्तसर है, बस तेजी से आगे बढ़ाते। अब कुछ समझदार लोगों ने नौजवान को समझाया कि भाई, उनको कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि कुछ और मामला है। उन्होंने नौजवान को समझाया कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा बादशाह एक बहुत नेक आदमी है, ये बड़ा आदिल बादशाह है, ये किसी के साथ जुल्म नहीं करता। दकियानूस मर गया है, दकियानूस मर गया। अगेन मुमकिन है ये सोचा हो कि मतलब मैं एक दिन के लिए गार गया हूँ और सो कर आया हूँ, उस एक दिन में हम नहीं कभी कभी कहते यार अभी 2 घंटे के लिए सोया हूँ, पीछे ही हो गया यार, तो होते नौजवान ने कहा हो या सोचा हो कि मैं जिस एक दिन में सोया हूँ दकियानूस मर गया, नया बादशाह आ गया, बादशाह भी रहम दिले, ये सब क्या है। अब आहिस्ता 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 इसको ये आश्कार हुआ कि भाई आप एक दिन के लिए तो नहीं सोए थे, एक दिन के लिए नहीं सोए थे, ये मामला इससे ज्यादा अरसे का है। मुझे नहीं मालूम उनको पता चला कि कितने साल सोए, लेकिन समझ में आ गया कि एक दिन का मामला नहीं है। अब ये मामला बाजार से निकलकर शहर तक पहुंचा, शहर से निकलकर बादशाह के महल तक पहुंचा। अब बादशाह जो उस वक्त का था, अब जब इस नौजवान को भी यकीन हो गया कि बादशाह और इस शहर के लोग अच्छे हैं और उनसे इसके दीन को कोई ख़तरा नहीं है, तो अब इस नौजवान ने यहाँ पर खड़े होके शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुनाई कि भाई ये मामला था, वो दकियानूस था, ये था और हम तो इस तरह निकले थे और ये सब क्या है, और सारी कहानी बताई। अब इन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि कुछ अलग ही मामला हुआ है। आपको याद है ना कल सूरह कहफ की जो आयत सुनाई थी, अल्लाह ताला बार बार कह हमने सुलाया
ان کے دل میں ارادہ ڈالا کہ بھئی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ ڈالا کہ غار میں چلے جاؤ, ہم نے سلایا, تھپکی دے کے سلایا, ہم نے ان کی کروٹیں بدلی, ہم نے ان کو اٹھایا. ایک چیز طے ہوئی یہاں پہ, وہ چیز طے ہوئی جو کہ بہت آبویس بھی ہے کہ اس نوجوان کے ساتھ چلا جائے, حقیقت معلوم کی جائے. بھائی سوچیں آج بھی کوئی آدمی آ جائے اور یہ ایسا لگے کہ یہ 200-300 سال سویا رہا ہے اور ابھی واپس آیا ہے, اور وہ کہیں میں وہاں سے واپس آیا ہوں, تو سب کہیں گے نا چلو وہاں چلو, پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور کیونکہ یہ نوجوان کہیں سے بھی جھوٹا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا, تو یہ طے کیا گیا کہ نوجوان کے ساتھ چلا جائے, حقیقت معلوم کی جائے. گویا پورا شہر ہی امڑ آیا ہوگا کہ اتنی عجیب بات ہو رہی ہے, سب آگے ہوں گے. کیا بات ہے. اور یہ آپ سب کے ذہن میں سورہ کہف ہے, جن کا کئی حوالوں سے علماء نے بہت کہا ہے کہ روز جمعہ پڑھنا چاہیے, اور کیا اس کا ترجمہ اور اس کی مزید ڈیٹیلز ہیں. پورا شہر آ گیا, وہ غار والے وہاں پر غار میں ہیں, یہ ایک نوجوان باہر ہیں, اس کو سمجھ آ گیا دنیا تبدیل ہو گئی. اندر والے ابھی تک بے خبر ہیں, باہر والے ابھی تک تذبذب کا شکار ہیں. اس عالم میں گویا پورا شہر یا ایک قافلہ یا ایک گروہ جا رہا ہے غار کی طرف. غار کے پاس پہنچے سب, اندر غار ہے, باہر بادشاہ بھی آیا, ایک روایت کے مطابق بادشاہ بھی آیا. اب ایک روایت کے مطابق وہ نوجوان جو ان میں سے ایک تھا, وہ بادشاہ سمیت تمام لوگوں کو اس نے ایک لمحے کو باہر چھوڑا, غار کے باہر چھوڑا, خود غار کے اندر چلا گیا. اگین سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر ایسا کچھ جگہ ہوں گے نا, ایک منٹ میں ان کو بتا کے تو ہوں کہ یہ ہو گیا بھائی, یہ سب ہو گیا. تو سب کو چھوڑا, اندر گیا, اندر جا کر اپنے ساتھیوں کو کہانی سنائی. تو اب ممکن ہے کہ جیسے شہر کے لوگوں نے پہلے نوجوان کی باتوں کا یقین نہیں کیا تھا, اب غار کے لوگوں کے لیے ان کی بات کا یقین کرنا مشکل تھا. کہ ایک آدمی بتا رہا ہے بھائی دقیانوس مر گیا ہے, نیا بادشاہ آ گیا ہے, شہر بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, عمارتیں بدل گئی ہیں, سب کچھ بدل گیا ہے. باقی نوجوانوں کے لیے ان کی بات کا یقین کرنا. لیکن قصہ مختصر, قصہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب جب ان کو پتا چلا کہ باہر بادشاہ, بلکہ باہر گویا پورا شہر ان کو دیکھنے کو, ان کا دیدار کرنے کو حیرت زدہ موجود ہے, یہ وہ لمحہ تھا, یہی وہ لمحہ تھا. اللہ تعالیٰ نے عین اسی وقت ان سب پر ایک بار پھر نیند طاری کر دی. سب پر. پہلے جو 309 سال تک سوتے رہے, قیامت تک کے لیے اب سو گئے. اب یہ نوجوان اندر گیا ہے, سب لوگ باہر کھڑے ہیں کہ ابھی واپس آئے گا, اور نوجوان کا انتظار ہو رہا ہے. اب میں اپنے الفاظ میں کہوں 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2, نوجوان باہر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پھر سلا دیا ہے سب کو. بادشاہ اور باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں. اب بادشاہ اور باہر کے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اب یہ نوجوان واپس کیوں نہیں آ رہا. سب اندر گئے, غار میں داخل ہوئے. وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا. وہ نوجوان جو ان کو لے کر غار تک آیا تھا, اس سمیت باقی نوجوان اپنی اپنی جگہوں پر پھر سے ایسے پڑے ہوئے تھے گویا سو رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے غار والوں کو, اصحاب کہف کو ایک بار پھر سلا دیا, لمبی نیند سلا دی آپ کی بار. اب داستان یہاں ختم ہو رہی ہے. اس سارے واقعے کا مقصد کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا, قرآن میں اتنی ڈیٹیل سے بتایا. جس طرح بتایا تھا کہ ہم نے سلایا, ہم نے اٹھایا, ہم نے تھپکی دی, اس واقعے کا مقصد ہی بتایا. اب آپ سنیے, ترجمہ سنیے, بس داستان ختم ہو رہی ہے. فرمایا جیسے ہم نے انہیں سلا دیا تھا, اسی طرح انہیں اس گہری اور طویل نیند سے ہم نے بیدار کیا اور لوگوں کو ان کے حال کی طرف متوجہ کیا. کیوں؟ تاکہ وہ جان لیں کہ قیامت کے بارے میں خدا کا وعدہ حق ہے. یہ میسج یہ تھا, یہ قرآن نے کہا. کیونکہ صدیوں پر محیط یہ جو نیند ہے ابھی جو ان کی ہوئی 309 سال, تو یہ بھی موت سے ہی متشابہ ہے نا ایک طریقے سے. اور ان کا اس طرح بیدار ہونا یہ قبروں سے لوگوں کے اٹھائے جانے کی مانند ہے. شاید یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ان کا اس طرح سونا اور جاگنا کچھ حوالوں سے انسانوں کے مرنے اور جینے سے زیادہ عجیب تر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صدیوں سوئے رہے ہیں, جسم کا ایک حصہ بھی بوسیدہ نہیں ہوا ہے. تو اس واقعے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا وند تعالیٰ بعد از قیامت سب کو زندہ کرنے پر قادر ہے.
واقعہ ختم ہو رہا ہے. اس واقعے کو آپ نے سنا, اس منظر پر نظر کی جائے تو موت کے بعد کی زندگی کا مسئلہ کوئی عجیب معلوم نہیں ہوتا. یہ تو سامنے کا واقعہ ہے, قرآن کا واقعہ ہے, تو پھر موت کے بعد کی زندگی کوئی عجیب منظر معلوم نہیں ہوتی. بس یہاں اس عجیب و غریب داستان کا اختتام ہوتا ہے. مگر اختتام پر آپ سورہ کہف کی ایک آیت سنیے اور اش کر اٹھیے. فرمایا ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. یہ وہ واقعہ جس کو سن کے ہم قدم قدم پر حیران ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اسی سورے میں فرمایا, اور اس کا ترجمہ ہے یعنی بتایا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار والے اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں کچھ زیادہ عجیب نشانی تھے. یعنی بتایا کہ ہم اس سے بہت, یہ تمہارے لیے عجیب ہو سکتا ہے, ہم اس سے بہت زیادہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. یہ کوئی عجیب نشانی نہیں ہے. کانو من آیاتنا عجبا, ہماری کوئی بہت عجیب نشانیوں میں سے نہیں ہے, ہم اس سے بہت زیادہ کرنے پر قادر ہیں. تو اختتام میں آپ کو پہلی کس کی طرف لے کر جاتا ہوں. آپ کو یاد ہے یہ ہو کیا رہا تھا؟ مشرکین مکہ مدینے سے واپس آئے تھے, یہودیوں سے ڈسکس کر کے آئے تھے. یہودیوں نے 3 سوالات دیے تھے. ان کو یقین تھا یہ سرکار سے سوالات کریں گے, ان کو یقین تھا جواب نہیں آئے گا, ان کو یقین تھا یہ جیت جائیں گے. پہلا سوال تھا اصحاب کہف کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بتایا کہ یہ ہیں. دوسرا سوال کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا. تو یہ واقعہ کیا ہے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.